In a little cottage on a little hill at the end of a little lane in Donegal lived Tim O'Toole and his wife Kathleen. Di sebuah pondok kecil, di sebuah bukit kecil, di ujung jalan kecil di Donegal, tinggallah Tim O'Toole dan istrinya Kathleen. Tim and Kate were so poor they had not a penny or a potato between them. Tim dan Kate sangatlah miskin sehingga mereka tidak punya uang sepeser pun atau kentang di antara mereka. The children ate porridge for supper. Anak-anak mereka makan bubur untuk makan malam. Even the mice were thin from want of food and the cat wouldn't bother with chasing the creature. Bahkan, tikus yang tinggal di rumah mereka sangatlah kurus karena kekurangan makan, dan kucing tidak mau repot mengejar makhluk itu. The neighbor who were poor enough themselves avoided Tim. Tetangga mereka yang sudah cukup miskin menghindari Tim. For the thought he would bring them bad luck, karena mereka pikir dia akan membawa kesialan bagi mereka. Things went from bad to worse until one day there was not a crumb or a drop left in the house. Segalanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk lagi, sampai suatu hari tidak ada remah atau setetes pun yang tersisa di rumah mereka. Tim O'Toole, said Kate. Tim O'Toole, kata Kate. I can't stand no more of being poor. Aku tidak tahan lagi menjadi miskin. And you sitting around bemoaning your fate. Dan kamu duduk-duduk meratapi nasibmu. You must go out to find work like a decent man and take us out of this poverty. Kamu harus keluar untuk mencari pekerjaan seperti orang yang baik dan membawa kami keluar dari kemiskinan ini. Kathleen kept after him. Kathleen mengejarnya. And the next morning, Tim set out to see if he could earn some wage. Dan keesokan paginya, Tim berangkat melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa upah. Tim O'Toole traveled the length of the country. Tim O'Toole melakukan perjalanan ke seluruh wilayah, knocking at every door, mengetuk setiap pintu, inquiring at every farm, bertanya di setiap pertanian dan peternakan, trying to eke out of a few coppers for a day's work, mencoba mendapatkan beberapa koin tembaga untuk pekerjaan sehari. But there was no work to be had. Tetapi tidak ada pekerjaan yang bisa didapat. Finally, akhirnya, when Tim was tired and hungry and could walk no further, ketika Tim lelah dan lapar dan tidak bisa berjalan lebih jauh lagi, he stopped and lay down to rest in the cool, green clover at the side of the road. Dia berhenti dan berbaring untuk beristirahat di semanggi hijau yang sejuk di pinggir jalan. No sooner had he stretched out than he heard the faint sound of merry piping and lifting voice raised in song and laughter. Tidak lama setelah dia berbaring, dia mendengar suatu suara samar dari suara ceria dan suara mendayu-dayu yang diangkat dalam nyanyian dan tawa. The string music was coming from a little hollow in the side of the hill. Musik yang aneh itu berasal dari lubang kecil di sisi bukit. Tim crept up the hollow and peered over the edge. Tim merayak ke lubang dan mengintip dari tepi. There below him was a troop of the wee folk, laughing and singing and carrying on. Ada pasukan orang-orang kecil tertawa, bernyanyi, dan melanjutkannya. Well, Tim knew for sure his luck had changed. Tim tahu pasti peruntungannya telah berubah. For it is well known that whoever spies the wee folk in the light of the day can demand the treasure. Karena semua orang sudah tahu bahwa siapapun yang memata-matai orang-orang kecil di siang hari dapat meminta harta dari mereka. Suddenly the music stopped. Tiba-tiba musik itu berhenti. The little merrymaker were astonished when they looked up and saw Tim peering down at them. Orang-orang kecil yang bergembirang itu terheran-heran, terkejut ketika melihat ke atas dan melihat Tim mengintip ke arah mereka. Hand over your gold! Serahkan emasmu! Bellowed Tim trying to be fierce. Teriak Tim, berusaha terlihat garang. And you will come to no harm. Dan kamu tidak akan rugi. Have mercy on us, Tim O'Toole. Kasihanilah kami, Tim O'Toole, begged the leader of the little people. Pinta pimpinan rakyat kecil itu. There was a smile on his lips and he tried not to laugh. Ada senyum di ujung bibirnya dan dia berusaha untuk tidak tertawa.
You have caught us for fair, so we'll see that you are richly rewarded. Kamu telah menangkap kami dengan adil sehingga kami akan melihat bahwa kamu akan mendapat harta yang berlimpah. Then there was hurrying and squirring in the hollow below, and soon the wee frog handed up a little grey goose. Lalu ada suara yang bergegas dan berlarian di cekungan bawah, dan tak lama kemudian orang-orang kecil itu menyerahkan seekor angsa abu-abu kecil. Here you are, Tim. Ini dia, Tim. A goose that lays golden eggs. Seekor angsa yang bertelur emas. Go home straight away. Tell not a soul, and you and your kid shall never want for more. Langsung pulang, jangan beritahu siapapun, dan kamu dan istrimu tidak akan pernah menginginkan lebih dari ini. Tim started for home. Tim mulai perjalanan pulang, carrying the goose and feeling very pleased with himself. Membawa angsa dan merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Soon darkness overcame him and he stopped at a farmhouse to ask if he could stay the night. Segera kegelapan menguasainya dan dia berhenti di sebuah rumah pertanian untuk menanyakan apakah dia bisa menginap di sana. The couple who owned the farm, the Magoons, pasangan yang memiliki pertanian itu, keluarga Magoons, let him in and sat him down by the fire. Membiarkan dia masuk ke rumah dan menundukkannya di dekat api. Tim began to boast of his great good fortune and the little grey goose that lays golden egg. Tim mulai membual tentang kekayaannya yang besar dan angsa abu-abu kecil yang bertelur emas. That night, while Tim was asleep in the loft, malam itu saat Tim sedang tidur di loteng, the Magoon decided they could use just such a goose as this. Keluarga Magoon memutuskan mereka bisa menggunakan angsa seperti ini. Quietly, they exchanged it for their own. Diam-diam mereka menukar angsa ajaib itu dengan milik mereka sendiri. Tim was none the wiser for it, and in the morning went happily homeward. Tim tidak tahu apa-apa tentang itu. Di pagi hari dia pulang dengan gembira, carrying the goose he thought would bring him great wealth, membawa angsa yang menurutnya akan memberinya kekayaan besar. When he got home, he put the bird upon the table. Sesampainya di rumah, dia meletakkan burung itu di atas meja. Is this all you have to show for being gone for 3 days? Asked Kathleen. Hanya ini yang bisa kau tunjukkan selama pergi 3 hari lamanya? Tanya Kathleen. But darling, this is no ordinary goose, said Tim. Tapi sayang, ini bukan angsa biasa, kata Tim. This one lays golden eggs. Yang ini bertelur emas. Well, the short of it is, they waited a long, long time. And as you might guess, the goose did not such a thing. Nah, singkatnya, mereka menunggu sangat lama, dan seperti yang Anda duga, angsa itu tidak melakukan hal seperti itu. They've cheated me, howled Tim. Mereka telah menipuku, kata Tim. And he marched off in a terrible temper to give the little people what for. Dan dia pergi dengan emosi yang buruk untuk memberikan apa yang dibutuhkan orang-orang kecil itu. When he finally reached their hiding place, he was still angry. Ketika dia akhirnya sampai di tempat persembunyian mereka, Tim O'Toole masih marah. Golden egg, is it? Cried Tim to the wee frog. Telur emas, huh? Teriak Tim kepada orang-orang kecil. The goose you gave me laid no eggs at all. Angsa yang kau berikan kepadaku tidak bertelur sama sekali. This is curious indeed, said their startled leader. Ini memang aneh, kata pimpinan mereka yang terkejut. The little man wrinkled his nose and gave a sly smile. Kemudian laki-laki kecil itu mengerutkan hidungnya dan tersenyum licik. Tim, wait but a moment and we'll make a good your reward. Tim, tunggu sebentar dan kami akan mengembalikan hadiahmu. There was hurrying and squirring in the hollow below. Terdengar suara terburu-buru dan bergegas di cekungan bawah. A moment later, the wee frog brought forth of a fine linen tablecloth and spread in front of them. Sesaat kemudian, orang-orang kecil itu mengeluarkan taplak meja dari linen yang halus dan membentangkannya di depan Tim. In the wink of an eye, it was covered with spontaneous
food and drink the likes of which he had never seen before. Dalam sekejap mata, taplak itu tertutup dengan makanan dan minuman yang berlimpah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Take this tablecloth home straight away, Tim O'Toole, and tell not a soul. Bawa pulang taplak meja ini segera, Tim O'Toole, dan jangan beritahu siapapun. Cautioned the leader of the little ones. Pimpinan anak kecil itu memperingatkan. Then you and your darling kid shall never want for more. Maka kamu dan kid tersayangmu tidak akan pernah menginginkan yang lebih. Tim walked merrily toward home until darkness came on him. Tim berjalan riang menuju rumah sampai kegelapan datang padanya. Again, he stayed the night with the Magoons. Sekali lagi dia menginap dengan keluarga Magoons, and boasted to them of his newfound fortune, dan membual kepada mereka tentang kekayaan barunya. The Magoons thought it good fortune indeed. Keluarga Magoon berpikir itu memang keberuntungan. While Tim slept, they slipped away the magic tablecloth and exchanged it with an ordinary one from their very own cupboard. Saat Tim tidur, mereka melepaskan taplak meja ajaib dan menukarnya dengan taplak meja yang biasa dari lemari mereka sendiri. Tim was none the wiser for it when he reached home the next day. Tim tidak tahu apa-apa tentang itu ketika dia sampai di rumah keesokan harinya. Kathleen, my dear, he said. Kathleen sayangku, kata dia. We'll never go hungry again. Kita tidak akan pernah kelaparan lagi. With a flourish, he spread the cloth up on the table. Dengan penuh gaya, dia membentangkan kain taplak itu di atas meja. Well, of course, it was empty and produced not a drop or a crumb. Ya, tentu saja, itu kosong dan tidak menghasilkan setetes apapun atau remah-remah. Kathleen laughed. Kathleen tertawa. Tim went into a rage. Tim menjadi marah. The little heathens, he shouted. Orang-orang kafir kecil, dia berteriak. In a flash, Tim was out the door and on the road again. Dalam sekejap, Tim keluar dari pintu dan kembali ke jalan. Stand fast, Tim called down into the little hollow where the wee folk were gathered. Berdiri cepat, Tim memanggil ke dalam lubang kecil di tempat orang-orang kecil itu berkumpul. This please you or not, Tim O'Toole, said the leader. Anda senang apa tidak, Tim O'Toole, kata pimpinan orang-orang kecil. Could it be that the tablecloth was empty? Mungkinkah taplak meja itu kosong? All the wee folk were grinning. Semua orang kecil menyerangai. Indeed it was, you scoundrel, answered Tim. Memang benar, bajingan, jawab Tim. The wee ones began to chuckle. Yang kecil mulai tertawa. And did you go direct home as we told you? Dan apakah kamu langsung pulang ke rumah seperti apa yang kami katakan? Tim O'Toole admitted he had twice stayed the night at the Magoons. Tim O'Toole mengaku sudah 2 kali menginap di keluarga Magoons. When they heard this, the little people burst into laughter. Ketika mereka mendengar ini, orang-orang kecil itu tertawa terbahak-bahak. You were a fool to trust the likes of the Magoon, said the leader. Bodoh sekali kau mempercayai orang-orang seperti keluarga Magoons, kata sang pemimpin. But never mind, Tim, we've just the thing for you. Tapi tidak apa-apa, Tim, kami punya sesuatu untukmu. The little people brought up a strange green hat and gave it to Tim. Orang-orang kecil itu membawa topi hijau yang aneh dan memberikannya kepada Tim. They instructed him to boast of its magic to the Magoon. Dia menginstruksikan Tim O'Toole untuk menyombongkan sihirnya kepada Magoons, and to leave the hat where they could find it, dan meninggalkan topi di tempat yang biasa mereka temukan. Then we shall see what we shall see, said the wee one. Kalau begitu, kita akan melihat apa yang akan kita lihat, kata si kecil. A third time, Tim tarried at the Magoons. Untuk ketiga kalinya, Tim tinggal di keluarga Magoons. He proudly displayed the magic hat the wee folk had given him. Dengan bangga, dia menunjukkan topi ajaib yang diberikan orang-orang kecil kepadanya. Then he crawled up into the loft and pretended to sleep. Kemudian dia merangkak naik ke loteng dan pura-pura tidur. He had but laid his head upon the straw when he heard the Magoon stir below. Dia baru saja meletakkan kepalanya di atas jerami ketika dia mendengar keluarga Magoon bergerak di bawah. I wonder what sort of the magic it is.
Aku ingin tahu sihir macam apa itu, said the Magoon to his wife. Kata Tuan Magoon kepada istrinya. Cautiously, he tipped over the hat. Dengan hati-hati, dia membalik topi itu. Out of the hat jumped 10 tiny men. Dari topi hijau itu melompatlah 10 pria kecil. Each had a little black thorn club and began to beat the Magoons about the shin and ankles. Masing-masing memiliki batang hitam berduri dan mereka mulai menyerang keluarga Magoon di tulang kering dan pergelangan kakinya. The couple whooped and hollered and danced around the room. Pasangan Magoon berteriak dan menari di sekitar ruangan. Trying to escape the blows of the wee folk. Mencoba melarikan diri dari pukulan orang-orang kecil. Lay off, begged Magoon. Berhenti, kata Tuan Magoon. Tell your henchmen to have mercy, Otto. Katakan kepada anak buahmu untuk mengasihi kami, Otto. Give me my linen tablecloth and my little grey goose, and I will leave you in peace, said Tim. Berikanlah kepadaku tapak meja linenku dan angsa abu-abu kecilku, dan aku akan meninggalkanmu dalam damai, kata Tim. Laughing all the while, tertawa sepanjang waktu. The Magoons gave back what they had taken. Keluarga Magoon mengembalikan apa yang telah mereka ambil. Tim put on his hat. Tim mengenakan topinya. Tucked the little grey goose under one arm. Menyelipkan angsa abu-abu kecil di bawah satu lengan. Draped the tablecloth over the other arm. Menutupi lengan lainnya dengan taplak meja. And headed for home. Dan menuju pulang ke rumah. When Tim arrived, ketika Tim tiba, he spread the tablecloth before Kathleen and sat down the goose in the middle of it. Dia membentangkan taplak meja di depan Kathleen dan meletakkan angsa di tengah-tengahnya. The bird hung and laid a golden egg. Angsa itu menguek dan bertelur emas. Then the most delectable, eatable, and drinkable began magically to appear on the table. Kemudian makanan dan minuman yang paling enak mulai muncul secara ajaib di atas meja. Kathleen, my dear, said Tim. Kathleen sayangku, kata Tim. We are happy at last. Akhirnya kita bahagia. Or so Tim thought. Begitulah pikir Tim. Folks from all parts soon heard of the Yodel good fortune and crowded into the sea the wondrous goose. Orang-orang dari segala penjuru segera mendengar tentang nasib baik Otul dan berkerumun untuk melihat angsa yang menunjukkan itu. The little cottage filled up with neighbors until there was no place left to sit or to stand. Pondok kecil mereka dipenuhi tetangga sampai tidak ada tempat tersisa untuk duduk dan berdiri. Everyone helped themselves to the never-ending supply of eatable and drinkables. Semua orang menyajikan makanan mereka sendiri dari persediaan makanan dan minuman yang tidak pernah habis. I never knew we had so many friends, said Tim. Aku tidak pernah tahu kita punya begitu banyak teman, kata Tim. But I think this is time the party was at an end. Tapi kupikir sekarang saatnya pesta ini berakhir. Tim tipped his hat and up jumped the 10 tiny men with blackthorn club. Tim mengangkat topinya dan melompat 10 pria kecil dari topi itu yang membawa pentungan batang hitam berduri. They beat the shins and ankle of the noisy crowded. Mereka menyerang tulang kering dan pergelangan kaki orang-orang yang berkerumun dan ribut itu. Chased them out of the house. Mengusir mereka keluar dari rumah. And pursue them down the hill. Dan mengejar mereka menuruni bukit. After that, the cottage was quiet once again. Setelah itu, pondok kembali sepi. Tim Otto and his family were quite comfortable. Tim Otto dan keluarganya cukup nyaman sekarang. You might say, bisa dibilang begitu. They spent many hours in front of the hearth. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di depan perapian. Sipping hot tea, menyeruput teh panas, and chatting, mengobrol, and thinking kind thought of the wee folk, dan memikirkan hal-hal yang baik tentang orang-orang kecil. For all I know, sejauh yang saya tahu, Tim and Kate are there still. Tim dan Kate masih ada di sana, in a little cottage, on a little hill, on the end of the little lane in Donegal. Di pondok kecil, di bukit kecil, di ujung jalan kecil di Donegal. The end. Happy ending for Tim Otto and family.
Hope you guys like this story, and I'll see you in the next book.